अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ बशार तरी भट्ट। आपसे मैं हमेशा की तरह आज भी एक रिफ्यूज़ल की बात करूँगा। रिफ्यूज़ल की बात इसलिए मैं आपसे ज़्यादा करता हूँ क्योंकि रिफ्यूज़ल जो है वो ही सिखाते हैं। किसी भी कंसल्टेंट को एक अच्छा कंसल्टेंट रिफ्यूज़ल ही बनाते हैं। और जितने रिफ्यूज़ल्स आप देख लेंगे, आप समझ जाएंगे तो आपके लिए फ़ाइल बनाना, फ़ाइल में मिस्टेक्स करना जो है वो आप ख़त्म कर देंगे, फ़ाइल अच्छी बना देंगे, तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको अपने मुतल्लिक पता चल जाएगा कि क्या जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस काबिल हैं कि वो मुझे वीज़ा दिलवा देंगे या वीज़ा रिजेक्ट होने की बेस बनेंगे, क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है इन रिफ्यूज़ल से। तो अभी जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो रिफ्यूज़ल है, किसी ने मुझसे शेयर किया है। उसमें जो उनका रिफ्यूज़ल आया है वो लिखा हुआ है, योर करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन डज़ नॉट शो दैट यू आर फाइनेंशियली इस्टेब्लिश्ड इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। कि जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो आपने जो कुछ भी हमें प्रूफ दिए हैं फाइनेंशियल कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास पैसा बहुत है, आपके पास इतना पैसा है कि आप बाहर घूमना चाह रहे हैं और वहाँ जाके भी बहुत सारा खर्चा करेंगे, टिकट्स लेंगे, वहाँ जाके रहेंगे, खाएं पिएंगे, घूमेंगे, जगह ट्रैवल करेंगे, तो आप वापस आ जाएंगे, फिर भी आपको कोई इशू नहीं है। तो आपका और दूसरी आप ये इंडिकेट करते हैं अपने उन डॉक्यूमेंट्स से कि मैं जा रहा हूँ और मेरा पीछे इतना फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग हूँ अपनी कंट्री में कि मैं वापस भी आऊँगा, मुझे आना पड़ेगा क्योंकि पीछे मेरी बहुत सारी जायदाद है, बहुत सारा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें आप बताते हैं। तो वो आपके जो रिटर्न है आपने आना है वापस, उसका भी वो उनको आप श्योर करवाते हैं। लेकिन यहाँ वो जो कह रहा है वो उन्होंने वर्ड किया शो, कि आप जो शो करवा रहे हैं वो इस तरह नहीं है, आप इस्टेब्लिश नहीं है जो आपने शो करवाया, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ये कब करता है जो वीज़ा ऑफिसर ये इतराज़ कब लगाता है, ये ऑब्जेक्शन कब लगाता है? आप अक्सर देखें तो हमें बहुत सारे लोगों को जब हम विज़िट करने जाते हैं तो जो कंसल्टेंट है वो कहते हैं कि आप अपना बिज़नेस शो करें। इसमें जब हम बिज़नेस शो करते हैं तो जब हम बिज़नेसमैन होते नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिज़नेसमैन हैं, वो भी गलतियां कर जाते हैं, उनसे भी आप बगैर किसी गलती के भी कनाडा आमतौर पर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। लेकिन जो गलतियां हैं जिनसे वीज़ा नहीं मिलता, जो बड़ी आसानी से वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले आपकी टैक्स रिटर्न्स होती हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो रिफ्यूज़ल लेके आया कि सर इसको हैंडल करें ये रिफ्यूज़ल, तो मैंने उसको इनकार कर दिया कि ये हैंडल नहीं होगा। उसने किया क्या था, जो टैक्स रिटर्न्स थी उसने 24 लाख टैक्स अपना जो है शो करवाया कि ये 24 लाख के ऊपर मेरा टैक्स आया, यानी कि सालाना आमदन मेरी 24 लाख थी, उस पर मेरा ये टैक्स आता है, वो तकरीबन 10,000 या जितना भी उसने टैक्स दिया था। अब जो उसने बिज़नेस शो करवाया वो इलेक्ट्रॉनिक्स का था। अब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक है उसमें आपका तो जो दुकानदारी है उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत जब आप बेच रहे होते हैं, एलसीडीज लगाई होती हैं, उसका तो बिल ही इतना आ जाता है साल का, 24 लाख तो उसका बिल ही आ जाता है। तो आप जब कह रहे हैं कि मेरी आमदन इतनी है, और अगर आपकी आमदन इतनी है और आपके अखराजात एक इलेक्ट्रॉनिक्स का आप अच्छा खासा बिजनेस चला रहे हैं, तो आप क्या होता है कि आपके अखराजात बहुत ज़्यादा आता है, मंथली आपके एक्सपेंसेस 3-4 लाख इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो 24 लाख जब आप सालाना शो करवा रहे हैं तो इसका मतलब है 2 लाख रुपया आप सालाना कमा रहे हैं। अब जो कमा रहे हैं वो उसका मतलब ये होता है कि वो पूरी आमदन वो है, उसमें से आपने खर्चे भी निकालने हैं और बाकी मामला। ये वो लोग समझते हैं जो टैक्स से रिलेटेड हैं, लोग एफबीआर में हैं या वैसे जानते हैं, उनको पता है इन चीज़ों का कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो बाकी अगर आप एक बिज़नेस अच्छा शो करवा रहे हैं, आप समझा रहे हैं कि मेरा बहुत अच्छा बिज़नेस है, तो आपको करना ये पड़ेगा कि उसका टैक्स भी उतना ही देना पड़ेगा। अगर आप करोड़ों में कमा रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से टैक्स देना है। ये ना हो कि आप करोड़ों में कमा रहे हैं और टैक्स देने की बारी जब आती है तो आप हज़ारों में टैक्स दे रहे हैं। इससे दो चीज़ें आती हैं, या तो आप जो बिज़नेस आपने शो किया वो आपने सीधा सीधा झूठ बोला उनके साथ, ऐसा बिज़नेस है ही नहीं, या आपने टैक्स रिटर्न्स जो शो करवाई हैं उसमें आपने घपला किया, टैक्स आप दे नहीं रहे पूरा, और आप बिज़नेस करोड़ों का बता रहे हैं, हज़ारों में आप टैक्स दे रहे हैं, आमदन आप कह रहे हैं मेरी करोड़ों में है। इसी तरह अगर आपकी आमदन करोड़ों में है तो फिर आपकी टैक्स रिटर्न में भी करोड़ करोड़ होने चाहिए, उसी तरह से ही उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए।
تو اگلا جو میننگ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ یہ بندہ جا کے وہاں چوری کرے گا، وہ وہاں بھی ٹیکس چوری کرے گا، یہاں بھی ٹیکس چوری کرتا ہے، یہ اثاثے اپنے ڈکلیئر نہیں کرتا، یا اس نے جو اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہاں سے پہلی چیز وہ آپ کی دیکھتے ہیں، جو ٹیکس ریٹرنز آپ نے لگائی ہیں، یہاں سے وہ جج کر لیتے ہیں کہ آپ نے بات ٹھیک نہیں کی۔ دوسرا جو غلطی عام طور پہ کرتے ہیں، ہم اپنے لیٹر ہیڈ، وزٹنگ کارڈ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم اگر لکھ دیں گے اپنا جو لیٹر ہیڈ ہے اس کے اوپر ہم اپنی اپلیکیشن لکھ دیں گے ویزا آفیسر کو، تو ویزا آفیسر بڑا مطمئن ہو جائے گا کہ اس بندے نے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھا، تو اس کا مطلب واقعی یہ بزنس مین ہے۔ لیٹر ہیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ سادے پیپر پہ بھی لکھ لیں اپلیکیشن، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے کیس کس طرح کا پٹ کیا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ لیٹر ہیڈ بنواتے ہیں تو وہ اردو میں سارے بنے ہوئے ہیں، وزٹنگ کارڈ اردو میں بنے ہوئے ہیں، پھر آپ اپنا بزنس کا بتا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ پروف نہیں دیتے، آپ کے نام وہ جگہ نہیں ہے جہاں آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کے نام پہ آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، اگر آپ سیلریز دے رہے ہیں تو ان کا آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، آپ بجلی کا بل دے رہے ہیں اس کا آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، گیس کا بل، ٹیلی فون کا، اور چیزیں بہت ساری ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز کا ریکارڈ نہیں ہے، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں بزنس مین ہوں، کروڑوں کماتا ہوں، میرے پاس لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن ریکارڈ جب آپ دینے کی باری آتی ہے تو وہ آپ ریکارڈ نہیں دیتے۔ تو یہ جب چیزیں دیکھتا ہے ویزا آفیسر کہ آپ نے سپورٹنگ ڈاکومنٹس تو نہیں لگائے، آپ جو بھی بات کرتے ہیں اس کی آپ نے سپورٹنگ ڈاکومنٹس نہیں لگائے ہوئے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اس سے جج کر جاتا ہے کہ آپ کی فائنینشیل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی آپ کی ہو سکتا ہے آپ بالکل ٹھیک ہو فائنینشیل طور پر، لیکن جب آپ ڈاکومنٹس نہیں لگائیں گے تو ویزا آفیسر مطمئن کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ آپ کا انٹرویو نہیں لے رہا، آپ کو آ کے جج نہیں کر رہا، آپ کا رشتہ دار نہیں، نہ وہ کسی سے اس نے آ کے پوچھنا ہے، وہ تو صرف جج کرے گا آپ کے ڈاکومنٹ سے۔ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ جو ویزے لگواتے ہیں امریکہ کے، دوسرے ممالک کے، اور وہ کس بیس پہ لگاتے ہیں؟ ڈاکومنٹس کے۔ لڑکا یا کوئی بندہ جو اپلائی کر رہا ہے وہ کسی قابل نہیں ہوتا، بہت سارے پیسے دے کے ویزا مل جاتا ہے، تو ویزا ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ ملتا ہے، کیونکہ اس نے آ کے آپ کو ان پرسن نہیں ملنا، آپ نے جو لکھنا ہے یا تو وہ اس سے آپ کو جج کرے گا، یا جو آپ نے ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگائے ہیں اس سے جج کرے گا۔ تو یہ جو امپلائمنٹ سچویشن ہے آپ کی، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک مجھے نہیں لگ رہی، آپ اسٹیبلش نہیں ہے فائنینشلی طور پر، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں سپورٹنگ ڈاکومنٹس کی فائنانس کے ریلیٹڈ، اس وجہ سے یہ آتا ہے۔ باقی آپ کا جو اس سے الگ کوئی ریزن آیا ہو، کوئی اور بات ہو، آپ جب تک میرے ساتھ ریفیوزل اپنا لیٹر شیئر نہیں کریں گے، آپ اپنا کور لیٹر شیئر نہیں کریں گے، تو میں آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا۔ اور جب بھی آپ میری گائیڈنس چاہتے ہیں تو آپ بس میسج کر دیں، جب بھی مجھے ٹائم ملے گا میں پڑھ کے اس کا جواب آپ کو وائس میسج میں دے دوں گا، کالز وغیرہ نہ کیجیے۔ تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور موضوع پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔